इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया। दो प्लान बने हैं। नंबर 1 ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से जब वो 8 से 10 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो इनके इस्लामाबाद में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। आंसू गैस समेत तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। पूरे पंजाब सिंध इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। दूसरा प्लान यह है कि अगर इमरान खान किसी भी वजह से इस्लामाबाद में दाखिल हो जाते हैं तो श्रीनगर चौक पर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जहां पर इमरान खान मौजूद होंगे सबसे पहले इनको गिरफ्तार किया जाएगा। इनको नुकसान पहुंचाने का इरादा है, कुछ भी हो सकता है। ज़ाहिरी सी बात है कि आप क्या सोचते हैं कि 8 से 10 लाख सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान इस वक्त पख्तून की क़यादत को लीड करते हुए जाएंगे, जाके इस्लामाबाद में कॉल देंगे कि आप निकल आएँ। तसादुम करने की तैयारी हो रही है कि लोग मॉडल टाउन भूल जाएंगे। रियासी इदारे आगे नहीं आए तो हालात तबाही की तरफ जाएंगे। अब अंदाज़ा कर लें कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि वो हो रहा है। इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को नवाज़ ने कह दिया है कि असम्बलियाँ तोड़ें, लेकिन आसर ज़रदारी नहीं मान रहे। आप देखें कि कल रात को जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई वो इतनी ख़तरनाक थी कि जैसे पंजाब मकबूजा कश्मीर बन चुका है। पुलिस जिस दरिंदगी के साथ घरों में दाखिल हुई, चादर और चारदीवारी को पामाल किया। आप देखिए, जब मरियम का दरवाज़ा तोड़ा गया था उस वक्त आर्मी चीफ बोल पड़े थे। उनके नज़दीक खातून सिर्फ मरियम नवाज़ हैं। पाकिस्तान के लोग रात का मंजर नहीं भूलेंगे। आप अंदाज़ा कर लें कि कल रात जिस तरह ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया वो तारीख़ में रकम हो गया और वो हमेशा याद रहेगा। इनको पहले से काफ़ी ख़बरें थीं। अब ज़ाहिरी सी बात है हुकूमत इन लोगों ने की है। ज़ाहिरी सी बात है वो नहीं चाहते कि इनके दरमियान तसादुम हो। इन्होंने PTI लीडर्स को इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया। अंदर से खबरें लीक होती रहीं और इनके लीडरान निकल कर छुप कर इन लोगों ने प्लान किया था कि सीक्रेट ऑपरेशन होगा, मगर वो छुप गए। हालात इतने ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रहे हैं कि पूरा मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि PTI के किस भी वर्कर को गिरफ्तारी नहीं होगी, ये इनका हक है। इन्होंने कहा कि कोई किसी को हिरासा करेगा तो हम IG से पूछेंगे। शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें कि इन हालात में अतर मिनुल्लाह ने यहाँ तक कहा कि इस वक्त आइन को कागज़ का टुकड़ा बना दिया गया और रियासत इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है। वो किसी सूरत अपनी आवाम पर गोलियां चलाती है। इन्होंने साफ इनकार किया और फ़ौज आवाम के दिलों में बसती है, लेकिन रेड जोन की सिक्योरिटी फ़ौज के हवाले कर दी गई है। अब रेंजर्स को बुलवा रहे हैं और अब ये चाह रहे हैं कि पूरे का पूरा शहर फ़ौज के हवाले कर दें। अब इतनी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है कि कोई टेक्नोक्रेट फार्मूला अपना लें और ये सारे घर चले जाएँ। इस वक्त इस्लामाबाद जाने वाले तमाम के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। आप बताइए कि एक सूरत-ए-हाल अगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से 7 से 8 लाख बंदा आता है, लोग इमरान खान को गिरफ्तार होने देंगे? आप तसादुम की तरफ मामला लेकर जा रहे हैं। ज़रदारी सिर्फ खड़ा हुआ है। सारे कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं जानी है। इनका कहना है कि मैं सारी डील की है, अमेरिका ने मुझे अप्रोच किया है, मैंने खिचड़ी बनाई है, मैं क्यों जाने दूँ। अब इसको पता है कि पंजाब के अंदर तसादुम होता है तो सारा इल्ज़ाम होता है। सारा इल्ज़ाम राना सनाला पर जाएगा। राना इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार करूं, सीधा अडयाला जेल या कोट लखपत जेल ले जाऊं। आप सोचें कि ये जब इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो डॉलर का रेट कहां तक जाएगा। इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाएगी। आप किस मुंह से इन्वेस्टर से कहेंगे कि आप पाकिस्तान में आएँ, हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। सोचें, इमरान खान की सिक्योरिटी के वजह से मामला सेंसिटिव हैं। पहले ही इमरान खान को परवाह नहीं होती। वो तो कहते हैं कि वो अवामी बंदे हैं, लेकिन इनका नहीं पता कि इन पर पूरा मुल्क स्टेक पर लगा है। खुदा न खासा अल्लाह ना करे कि इनकी जान को कुछ हो जाता है तो आपका मुल्क 15-20 साल उठ नहीं सकता। ये खाना जंगी की तरफ पूरे का पूरा माहौल ख़राब करने वाला है। मॉडल टाउन जैसे 1000 वाक़यात हो जाएं, इन्हें परवाह नहीं है और रियासत को चाहिए कि रियासत को इन्हें गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इस वक्त इमरान खान को पूरी तरह गिरफ़्तार करना, क्रैकडाउन करना, पकड़ना, इन्होंने सारा मनसूबा बना लिया है। आप देखें कि नून लीग के इदारे सितंबर में इंतखाबात के लिए जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने 3-3.5 साल में इमरान खान की मकबूलियत 10% रह गई थी, मगर अब इसकी मकबूलियत आसमान पर बातें करी तो बेड़ा गर्क हमारा हो गया। और इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो मामला हुआ हमें समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है। अब अगर इमरान खान जीत जाते हैं तो ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। देखिए, इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट होने रहे हैं। ये सारे मिलकर गालियां दे रहे हैं और ये सारे कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि प्लान बना था कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आएंगे। ये थ्योरी गर्दिश कर रही थी और हामिद मीर ने वाशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखा था। अब ये समझ रहे हैं कि अमेरिका ने जो साजिश खेली इसमें अमेरिका बदनाम हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक स्क्रिप्ट लिखा था उस पर सारे अमल कर रहे हैं मगर किसी को भी पता नहीं। जैसे भारतीय फिल्म की चॉकलेट के कहीं ये तो नहीं था कि पूरे का पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया और ये करेंगे वो करेंगे, लड़ाइयाँ भी जारी होंगी और हमें यूज़ किया गया था।
ان کو جو پلان دیا گیا تھا کہ عمران خان جائے گا اور 1.5 سال سکون سے حکومت کریں، 2023 میں مریم نواز اور 2028 میں بلاول وزیر اعظم بنیں گے، عمران خان کی حکومت کو 30-35 سیٹیں دیں گے، یعنی مرکز صرف یہ ہوں گے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آصف زرداری کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا۔ اب ندیم افضل چند بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسا ہی لگتا ہے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر تصادم ہوتا ہے تو سارا الزام ہوتا ہے، سارا الزام رانا سنالا پر جائے گا۔ رانا اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو گرفتار کروں، سیدھا اڈیالہ جیل یا کوٹ لکھپت جیل لے جاؤں۔ آپ سوچیں کہ یہ جب عمران خان کو گرفتار کریں گے تو ڈالر کا ریٹ کہاں تک جائے گا؟ اس وقت اسٹاک ایکسچینج کریش کر جائے گی۔ آپ کس منہ سے انویسٹر سے کہیں گے کہ آپ پاکستان میں آئیں، ہمارے ملک میں انویسٹ کریں؟ سوچیں عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات سینسیٹیو ہیں، پہلے ہی عمران خان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ عوامی بندے ہیں، لیکن ان کا نہیں پتہ کہ ان پر پورا ملک سٹیک پر لگا ہے۔ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کہ ان کی جان کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کا ملک 15-20 سال اٹھ نہیں سکتا۔ یہ خانہ جنگی کی طرف پورے کا پورا ماحول خراب کرنے والا ہے۔ ماڈل ٹاؤن جیسے 1000 واقعات ہو جائیں، انہیں پرواہ نہیں ہے، اور ریاست کو چاہیے کہ ریاست کو انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اس وقت عمران خان کو پوری طرح گرفتار کرنا، کریک ڈاؤن کرنا، پکڑنا، انہوں نے سارا منصوبہ بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے ادارے ستمبر میں انتخابات کے لیے جا رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے 3-3.5 سال میں عمران خان کی مقبولیت 10% رہ گئی تھی، مگر اب اس کی مقبولیت آسمان پر باتیں کریں تو بیڑا غرق ہمارا ہو گیا۔ اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جو معاملہ ہوا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہو رہا۔ اب اگر عمران خان جیت جاتے ہیں تو یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا۔ دیکھیں اس وقت الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ووٹ ہونے دیں، یہ سارے مل کر گالیاں دے رہے ہیں، اور یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پلان بنا تھا کہ عمران خان 2/3 اکثریت سے آئیں گے۔ یہ تھیوری گردش کر رہی تھی، اور حامد میر نے واشنگٹن پوسٹ میں کالم لکھا تھا۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو سازش کھیلی اس میں امریکہ بدنام ہو گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک سکرپٹ لکھا تھا اس پر سارے عمل کر رہے ہیں مگر کسی کو بھی پتہ نہیں، جیسے بھارتی فلم کی چاکلیٹ کے کہیں یہ تو نہیں تھا کہ پورے کا پورا سکرپٹ لکھا گیا اور یہ کریں گے وہ کریں گے، لڑائیاں بھی جعلی ہوں گی اور ہمیں یوز کیا گیا تھا۔ ان کو جو پلان دیا گیا تھا کہ عمران خان جائے گا اور 1.5 سال سکون سے حکومت کریں، 2023 میں مریم نواز اور 2028 میں بلاول وزیر اعظم بنیں گے، عمران خان کی حکومت کو 30-35 سیٹیں دیں گے، یعنی مرکز صرف یہ ہوں گے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آصف زرداری کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا۔ اب ندیم افضل چند بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسا ہی لگتا ہے۔ آپ دیکھیں جب مریم کا دروازہ توڑا گیا تھا اس وقت آرمی چیف بول پڑے تھے، ان کے نزدیک خاتون صرف مریم نواز ہیں۔ پاکستان کے لوگ رات کا منظر نہیں بھولیں گے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کل رات جس طرح خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ تاریخ میں رقم ہو گیا اور وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ ان کو پہلے سے کافی خبریں تھیں، اب ظاہری سی بات ہے حکومت ان لوگوں نے کی ہے، ظاہری سی بات ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے درمیان تصادم ہو۔ انہوں نے پی ٹی آئی لیڈرز کو انفارم کرنا شروع کر دیا، اندر سے خبریں لیک ہوتی رہیں اور ان کے لیڈران نکل کر چھپ کر، ان لوگوں نے پلان کیا تھا کہ سیکرٹ آپریشن ہوگا مگر وہ چھپ گئے۔ حالات اتنے زیادہ خطرناک ہونے جا رہے ہیں کہ پورا ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ آج جسٹس عطر مین اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کس فری ورکر کو گرفتاری نہیں ہوگی، یہ ان کا وہ حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی کسی کو ہراساں کرے گا تو ہم آئی جی سے پوچھیں گے۔ شیخ رشید کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ان حالات میں عطر مین اللہ نے یہاں تک کہا کہ اس وقت آئین کو کاغذ کا ٹکڑا بنا دیا گیا۔